الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وعلى الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنهم وترحم وتحنن على النور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأبيات ومفتاح باب سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kembali kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa 'azzamat haibatuhu dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, disertai keyakinan yang sempurna di dalam hati kita bahwa di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakini di dalam hati kita bahwa tersimpan di sana keridhaannya, kecintaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, keridhaan, ketenangan dalam diri kita di kehidupan dunia yang sesaat 60-70 tahun, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian jemaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari pula kita tinggalkan segala bentuk pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, kecil besarnya, nampak tidak nampaknya, baik itu yang berhubungan dengan Allah langsung ataupun dengan sesama kita hablum nas, disertai dengan keyakinan pula yang sempurna di hati kita yang paling dalam bahwa di saat kita maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah, tinggalkan perintah-perintah Allah, dan berani merusak kehormatan hamba-hamba Allah, yakini di sana tersimpan kemarahannya, kemurkaannya, ketidakridhaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan kemurkaan, mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, kehancuran dalam kehidupan kita, ketidaktenangan baik di dunia yang sesaat, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya.
Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan kita semua melaksanakan ibadah saum atau puasa adalah membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang digariskan oleh Allah dalam kalamnya, dalam firman-Nya Al-Qur'anul Karim yang sering kita dengarkan di setiap masuk bulan Ramadan, pasti akan senantiasa disampaikan oleh para khatib, para ustaz, para pendu. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takwa? Kenapa Allah letakkan takwa? Karena dalam takwa ini banyak sekali jaminan Allah Subhanahu wa taala, baik jaminan dunia terlebih di akhirat. Kita boleh tengok di Al-Qur'an janji-janji Allah mengenai orang bertakwa di dunia, terlebih kelak di akhirat pasti. Yang intinya Allah sebutkan innal muttaqina mafaza, orang takwa sukses di dunia dan di akhirat. Nah, pertanyaannya bagaimana puasa kita ini bisa menjadi atau membentuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2, membagi posisi keadaan puasanya hamba-hamba Allah. Ada 3. Yang pertama, puasanya awam. Yang kedua, puasanya khawas. Yang ketiga, puasanya khawasul khawas. Kita bahas. Yang pertama, puasanya awam, yang kebanyakan dikerjakan oleh umumnya hamba-hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Puasa yang hanya menahan perutnya saja untuk tidak diisi makanan dari subuh sampai maghrib, dan kemaluannya tidak mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Hanya itu saja. Nah, orang-orang seperti ini kemungkinan hanya sebatas menyelesaikan kewajiban saja puasanya. Untuk mendapatkan keutamaan besar menjadi pribadi yang bertakwa mungkin sulit. Paling habis Ramadan kembali keadaannya seperti yang kemarin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas." Banyak orang puasa tapi tidak dia dapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Dalam hadis lain Nabi pun sabdakan, "Khamsun yuftiruhunna sha'im." Ada 5 hal yang jika dibuat oleh orang puasa bisa batal puasanya. Para ulama mufassirin dan muhaddisin menyebutkan yang paling kuat kokoh pendapat adalah tidak sampai membatalkan, tapi menghilangkan pahala puasa. Apa itu yang pertama? Al-kidbu, bohong. Tatkala kita bicara bohong, apapun itu mau candaan tapi bohong, bisa menghanguskan puasa kita. Kemudian apa? Gibah. Kebanyakan kita ini ngabuburit, nunggu buka puasa, pinggir jalan, pinggir pantai sambil ngomongin orang. Lancar puasanya tapi pahalanya enggak ada. Kemudian apa? Wan namimah, suka adu domba. Bicara ke A begini, B begini, sehingga orang bertengkar, bermusuhan, bertikai gara-gara dia. Ini pun tidak dapat pahala puasanya, hak lapar dan haus saja. Kemudian yang keempat, yaminul kadhib, orang yang suka sumpah palsu, jual barang di pasar, barangnya barang sudah lama, bekas, dikatakan baru, sumpah demi Allah, ini pun pahala puasanya nol. Mungkin kewajiban selesai. Kemudian yang terakhir, an-nadhru bisyahawat, melihat yang bukan muhrimnya dengan syahwat, baik itu langsung atau dengan media. Kelihatannya ngerep di rumah tetapi macam-macam dilihat. Nah, ini menghilangkan pahala puasa kita.
Kebanyakan kita ngabuburit di pinggir jalan, ngelihat yang macam-macam, itu pun menghabisi pahala puasa kita. Nah, ini untuk menjadi pribadi yang bertakwa susah. Maka kita usahakan jangan sampai hanya menahan perut dan kemaluan saja. Mata nggak bisa ditahan, mulut nggak bisa ditahan, nggak bisa dipuasakan, telinga nggak bisa dipuasakan, tangan kaki nggak bisa. Ini puasa hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, tidak dapat apa-apa. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang kedua puasanya khawas, 7 yang dijaganya. Nah, kemungkinan ini ya habis Ramadan akan berubah sikapnya, ketakwaannya akan berubah. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak hanya menahan perut dan kemaluan, tapi matanya dijaga, dipuasakan, matanya enggak lihat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Mulutnya dipuasakan, tidak akan ngomong kecuali yang disenangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya tidak akan mendengar kecuali yang diridhoi, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki dan tangannya tidak akan melangkah kecuali ke hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bisa tahan perutnya, kemaluannya dan 5 indera ini terus selama Ramadan, dipastikan insya Allah dengan kemurahan Allah ini orang akan sampai ke derajat muttaqin. Tapi yang pertama tadi mungkin susah. Nah, ini kita usahakan minimal kita posisi di yang kedua. Kemudian yang terakhir kata Al-Ghazali rahimahullah, yaitu puasa khawasul khawas. Ini susah. Ini puasanya para aulia Allah, para nabi, para siddiqin, yaitu mereka menjaga 9 hal. Dijaga perutnya, dijaga kemaluannya, dipuasakan itu, matanya dipuasakan, telinganya dipuasakan, mulutnya dipuasakan, kaki tangannya pun dipuasakan, tidak nyentuh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati dipuasakan untuk tidak ingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pikir yang lain kecuali hanya Allah. Kemudian pikirannya tidak ada pikir yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah puasa yang pasti akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 9 hal dijaga. Hatinya selama Ramadan tidak dimasukkan, dipuasakan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya enggak akan mikir kecuali hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa tingkatan yang paling tinggi, tingkatan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti mendapatkan Lailatul Qadar, pasti bertemu. Tapi kalau yang kedua dengan yang pertama tadi kemungkinan belum. Ini dinukil juga oleh beliau, oleh Imam Al-Ghazali juga dalam Ihya-nya di jilid 2 menerangkan apa itu Lailatul Qadar. Ini terakhir. Beliau katakan Lailatul Qadri hiya lailatun tukshafu fihi min alamil malakut. Kata beliau. Tahu kamu Lailatul Qadar itu apa? Yaitu malam yang di saat itu dibuka oleh Allah min alamil malakut, dari alam malakut. Alam ini kan tingkatannya kata para ulama ada 3. Ada nasuk di alam kita ini di dunia ini. Ada alam malakut, alamnya para malaikat dari langit pertama sampai ke 7 sampai ke arsy, itu alam malakut. Kemudian lahut, alam ketuhanan atau jabarut, yang hanya Allah yang tahu, yang tidak ada pernah sampai ke sana kecuali hanya Nabi kita Mustafa Muhammad SAW. Nah, orang yang bertemu, yang akan bisa ketemu ini ada amalannya kata Imam Ghazali, tapi berat. Beliau sebutkan, ini mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Yang pertama, beliau katakan man ja'ala baina qalbihi wa sadrihi ikhlaqatan min at-ta'am fa huwa anhu mahjub. Kata beliau, siapa yang buka puasa dipenuhi perutnya dengan makanan pas buka puasa di malam ganjilnya Lailatul Qadar, kemudian dia tarawih, kemudian hidupkan malam Lailatul Qadar sampai subuh, bahwa anhu mahjub. Kata beliau, ini orang tidak akan dapat. Dia banyakin perutnya dengan makanan buka puasa sampai besok, kemudian dia hidupkan malam tarawih terus qiyamul lail sampai subuh, ini enggak dapat kata beliau. Sebegitunya. Kemudian wa man akhla'a ma'idatahu falam yakfihi dzalik. Kemudian yang kedua,
Siapa yang mengosongkan perutnya, hanya buka puasa dengan 3, 2 atau 5 butir korma dengan seteguk air, kemudian dia berjaga yang lain baca Al-Quran sampai subuh, falam yakfihi dzalik, ini pun agak susah juga untuk dapatkan. Padahal sudah kosongkan perutnya, hanya buka pakai berapa korma, minum berapa air saja, habis itu tidak dia makan, dia jaga sampai subuh, falam yakfihi dzalik, ini pun susah untuk dapat. Illa, kata beliau, ayyakhluwa qalbuhu an ghairillah, kecuali di saat itu juga dia kosongkan perutnya, hatinya dikosongkan untuk tidak ingat kecuali Allah di saat itu. Dari 10 terakhir itu sepi, sudah nggak ada yang diingat hatinya kecuali Allah, untuk dipastikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemungkinan kita ini ya untuk ketemu itu susah, tapi minimal menghidupkan malam Lailatul Qadar ini pun bermanfaat, insya Allah dapat pahala sebanyak yang Nabi sebutkan, yang disebutkan dalam Al-Quran juga 80 tahun ibadah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk menghidupkan malam-malam terakhir daripada Ramadan ini dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, dan jauhi dengan sekuat kita untuk tidak maksiat, karena maksiat di bulan-bulan yang dimulakan Allah pahala diganjarkan, maksiat pun lipat gandakan dosa. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita untuk bisa amalkan dan ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Safina wa Zurina Mustafa ya Maulana Muhammad, walhamdulillahi Rabbil Alamin. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وترحم وتحنن على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم في عفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وأعظم وأكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا عصبكم ورسموا لا تختلفوا رسما لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام حين ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.
اللهم صل على محمد سيد الأولين والآخرين. سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين يا أرحم الراحمين. نسألك لنا يا الله ولأهلنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن له حق علينا وجميع جامعتنا وجميع المسلمين إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا قلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان في قناة إحياء ليلة القدر واجعل رمضاننا هذه فاتحة خيرا لنا ولسائر المسلمين وتقبل ما عملنا فيها من الصيام والقيام وقراءة القرآن واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بشر الفاتحة. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.